बार जोहरा कुकुर आपका फिर से रखो ओह माय गॉड क्या है ये मजे लेंगे मैं तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपनालोक सकलोके आको एटा नतुन भिडिओ लई स्वागतम जनालो। तो गाइज भिडिओ आको दिबले ओलाइछु यूट्यूबत कि जानो ভিউজ आहे ना नाहे नाजानो किन्तु आजिर এই ভিডিওটো অকমান হলেও ভাল লগাবা বা ইন্টারেস্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিওটো কেনে লাগিছে লাষ্টত কমেন্ট এটা কৰি জনাই দিব। লগতে आमार गाँवते दुटामान दुष्ट चली कि खेला धूला करছিল সেই क्लिपটো আপোনালোকে চাই লওক বাকি পিছত আকৌ ভিডিও দেখাম তো চাই লওক হেঁতৰ ক্লিপটো। তো গাইস আপোনালোকক কি খেলা দেখাবলৈ ওলাইছো চাওক। मेरी बार जोहरा कुकुर खेला है ये हमारा मारने वाला खेल है। इधर आओ क्यों बोलिए हमारा खेल है एक हम खेलते रहते हैं रोशनी तू बोल खेला का नाम क्या है ना पीठ में मारने वाला। हाँ मारने से गिर जाता है। हाँ कैसा लगता है लात मारने से इतना जोर देता है जैसे हमको मसाज भी हो जाता है। टुक क्या बोलेगा दांत दिखाओ दांत बहुत सुंदर मेरा दांत एक दांत नहीं है रिकॉर्डिंग मत कर मेरा तो खेलिए एक बार खेलिए फिर से रेडी अच्छा लगा ओ नहीं गिर जाया जोर से मारना कैसा लगा लात मार के कैसा लगा आपको आपका फिर से रखो ओह माय गॉड क्या है ये मजे लेंगे मैं उसे एक चीज करना है। ये अभी क्या दिखाया हाथ से ये आपका जो है ना सुसु करते हैं उसको दिखा दिया। ये तुम्हारा घर किधर है साले कुछ भी नहीं आता वहाँ से जाओ वहाँ में घुस जा। तुम्हारा मेरा घर जिस तरह से जाओ वहाँ पर हमारे घर से खुश जाओगे वहाँ पर मिल जाएंगे खेल। ओके ये जो खेल का रोज खेलता है ये खेला अब लोग हाँ नाम क्या है तेरा पीछे में मारा वाला बॉक्सिंग गेम। तुम्हारा नाम मेरा नाम थोरंजा बोरू। आपका नाम क्या है श्रीदेव बोरा। ओके और फिर से एक बार दिखाओ चलो ओके मैं आपको मारता हूँ आप उधर जाओ क्या बोला अभी तुम कुत्ते अरे हाय क्या बोला तुम। तो गाइस हेंटर क्लिपটো তো চাই ললে আৰু এতিয়া আমি বঢ়িয়া ব্যক্তি এজনক মিলাই দিবলৈ ওলাইছো এয়া চাই ল কি কবা বেড়া ভালাই না পরে ভালাই কোন আছিলা নদী বারে কি গরু দিবাৰ না মই এই দাদাই ইয়াতে ছটা ততা লৈ আছি চাওক এফালে আমাৰ পোৱালিয়ে ছটা লৈ আছে এফালে দাদাই মই মানে মই দিবলৈ আহিছে নদী পাৰত এইবিলাক গৰু ছাগলী চাব পাৰে এইবিলাক গৰু আৰু দাদা এইফালে নদী সিপাৰে মই দি দিছি এইফালে এয়া চাওক মই তাত কুমলি তাতে মই এই তাতে দিছি বোলে মই পিছত যাবি দা ঘৰত মই পাঞ্জি যাম হ'ব পিছে নেকি ধন্যবাদ। তো গাইছ ছটা লৈ ললোঁ মই চাব পাৰে আৰু ইফালে মাছ মাৰি আছে আমাৰ আইতাহঁতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মাছ মাৰা তো বলক পিছত কেনেকুৱা বতৰ ভালে ক'ত যায় এতিয়া মোকে তুলছা তুলছো চবকে তুলছো এই বুঢ়া বয়সত আমাক তুলি পেলাই কি পাবি এইটো নহয় নাই বুঢ়া হ'লেও মন বুঢ়া হোৱা নাই নহয় এইফালে ককা বুঢ়া ছটা লৈ যাই আছে এইফালে আইতা দুটাই আৰু মাছ মাৰি আছে এইটো দেখাম এতিয়া পিছত কেনেকুৱা মাছ পাইছা নাই মাছ পোৱা নাই এইফালে বুঢ়াইটো জালটোৰ নাম কি জালে সাতিনে জাল এইফালে এয়া মগত মাছ লৈছি এয়া মাছ পাইছি অলপ
চানা মাছ পিছত মাছ চাছ চাইছেনে নাই উঠিছেনে নাই মাছ অহা নাই হাঁহি আছে আইতাই কৈ আছে ভিডিঅ'টো চাওঁ দেখাই আছোঁ অলপ দেৰিকৈ আৰু ইফালে আৰু এটা আছে আমাৰ মেইন ৰাৱালীক দেখাম এতিয়া আপোনালোকক মাছ পাইছা নাই হা আইতা বেয়া কথা কৈ দিলা আৰু ইফালে চাটনীয়া জাল ইফালে মাৰি আছে সিফালেও মাৰি আছে পিছত মাছ পাইছা নে নাই তইহে জানা জাল মাৰিছি সি আকৌ মোক কমাই মাছ পাইছা নাই ইফালে মাছ লোৱা টেমাটো চা কি এপি মান পিছত খবৰ পাতি কেনে কোলা টানি দিলে দীঘল পিছত এয়া জাল উঠাব এতিয়া দাঙি দি নাই মাছ নাই ভাগ্য বেয়া মাছ অহা নাই এইবাৰ বহুত বেয়া কথা কৈ আছে গতিকে নেদেখাওঁ আপোনালোকক আৰু ইফালে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া আৰু এইখিনিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বাই বাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ দিছোঁ বাই লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত তো বাই বাই গাইছ